वो पाक औरत जो क़यामत तक पाक दामनी की मिसाल बनी। नाजरीन, एक रोज़ उस पाक ख्वातीन के पास अल्लाह का फरिश्ता आया और कहा, ए कुमारी मरयम, अल्लाह तुझे एक नेक औलाद अता करना चाहता है। ख्वातीन ने कहा, ये कैसे मुमकिन है जबकि मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं। फरिश्ते ने कहा, क्या ऐसा करना तुम्हारे रब के लिए मुमकिन नहीं है? बेशक आपका रब हर चीज़ पर कादिर है। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं हज़रत बीबी मरयम अलैहिस्सलाम के बारे में। आपको अल्लाह ताला ने अपने ज़माने के सभी औरतों पर बरतरी हासिल फरमाई। हज़रत बीबी मरयम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान और वालदा का नाम हन्ना था। आपके वालिद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के औलाद में से थे और उनकी वालदा हन्ना दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में से थी। हज़रत इमरान बहुत नेक इंसान थे, इसीलिए मस्जिदुल अक्सा की इमामत लोगों ने आपके सुपुर्द की हुई थी। हज़रत हन्ना के यहाँ औलाद न थी। एक रोज़ आपने एक दरख्त के साए में चिड़िया देखी जो अपने बच्चे से प्यार कर रही थी। ये मंजर देखकर आपका दिल भर आया और आपने बारगाहे इलाही में औलाद के लिए दुआ की। लिहाजा अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमाई। हज़रत मरयम की पैदाइश से कबल आपकी वालदा ने मन्नत मानी कि अपनी औलाद को बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए नज़र कर देगी। नाज़रीन, बनी इसराइल के यहाँ ये रवायत था कि जो लड़का अल्लाह की नज़र कर दिया जाता वो ना शादी करता और ना ही दुनियावी ज़िंदगी में दिलचस्पी लेता। वो सिर्फ इबादत गाह में खिदमत करता और खूब इबादत में मशगूल रहता। लिहाजा हन्ना ने अल्लाह से बेटे के लिए दुआ की थी, लेकिन उनके यहाँ बेटे के बजाय बेटी की पैदाइश हुई। हज़रत मरयम अलैहिस्सलाम के वलादत से पहले ही आपके वालिद वफ़ात पा गए। लिहाजा हन्ना ने वलादत के बाद आपको एक कपड़े में लपेटकर बैतुल मुक़द्दस के उलमा के सामने पेश कर दिया ताकि वो उन्हें अपनी कफ़ालत में ले लें। जब हज़रत मरयम बैतुल मुक़द्दस में लाई गई तो मुहाजिरीन के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गया। हर कोई खुद को आपका ज़्यादा हकदार समझता था। फिर ये तय हुआ कि मुहाजिरीन वो कलम जिससे वो तौरात लिखते हैं पानी में छोड़ देंगे। जिसका कलम पानी के बह में बहने के बजाय उल्टा बहेगा वो मरयम की कफ़ालत का हकदार होगा। इस मुकाबले में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। उनके कलम को अल्लाह ताला ने पानी में उल्टा बहा दिया और वो उनके परवरिश के हकदार हो गए। इस तरह हज़रत मरयम अलैहिस्सलाम को अल्लाह के मंशा के मुताबिक हज़रत ज़करिया के कफ़ालत में दे दिया गया। हज़रत ज़करिया की बीवी हज़रत मरयम अलैहिस्सलाम की खाला लगती थी, लिहाजा इनसे बढ़कर आपकी बेहतर परवरिश और कोई न कर सकता था। हज़रत मरयम अलैहिस्सलाम दूसरे बच्चों की बनिस्बत तेज़ी से बढ़ती रही। जब आप हज़रत ज़करिया और अपने खाला के यहाँ कुछ परवरिश पाकर बड़ी हुई तो बैतुल मुक़द्दस में आपके लिए एक कमरा मुख़स्सिस कर दिया गया। यहाँ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के अलावा और कोई ना जा सकता था। वहाँ आप दिन रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहती। जब हज़रत ज़करिया आपके पास आते तो हैरान होते, क्योंकि आपके पास बेमौसमी फल मौजूद होते। गर्मियों के फल सर्दियों के मौसम में और सर्दियों के फल गर्मियों के मौसम में आपके हुजरे में रखे हुए होते। जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरयम अलैहिस्सलाम से पूछते कि ये फल कहाँ से आते हैं और इन्हें कौन ले आता है, तो हज़रत मरयम फरमाती, अल्लाह के पास से। अल्लाह ताला ने मरयम अलैहिस्सलाम को पसंदीदा औरतों में शुमार किया, जैसा कि आले इमरान में इरशाद हुआ, और जब फरिश्तों ने कहा, ए मरयम, बेशक अल्लाह ने चुन लिया है तुम्हें और खूब पाक कर दिया और पसंद किया है तुम्हें सारे जहाँ के औरतों से। ए मरयम, खुलूस से इबादत करती रहो अपने रब की और सिजदा और रुकू करने वालों के साथ। बीबी मरयम जिस मकसद के लिए चुनी गई थी वो अभी बाकी था। आप हर वक्त इबादत में मशगूल रहती, यहाँ तक कि बनी इसराइल में मशहूर हो गया कि मरयम एक नेक, पाकीज़ा और पाक औरत हैं और लोग आपका बहुत इज़्ज़त और एहतराम करने लगे। फिर वो वक्त आया जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम बीबी मरयम के पास तशरीफ़ ले आए। बीबी मरयम एक गैर मर्द को अपने हुजरे में देखकर परेशान हो गई, क्योंकि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए थे। हज़रत मरयम आपको देखकर बोली, अगर तू कोई खुदा तरस इंसान है तो तुझसे खुदाए रहमान का पनाह मांगती हूँ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको तसल्ली देते हुए और पैगाम इलाही से बाखबर करते हुए फरमाते हैं, मैं तो तेरे रब का फरिश्ता हूँ,
اور اسی لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ کماری مریم حیران ہو کر فرماتی ہیں، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ایسا ہی ہوگا۔ تیرے رب فرماتا ہے ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم ایسا اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بی بی مریم کے گریبان میں پھونک مار دی، جس سے آپ کا حمل ٹھہر گیا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہوئی تو یہ خبر بنی اسرائیل میں عام ہو گئی کہ حضرت مریم علیہ السلام حامل ہو گئی ہیں۔ اس سے بہت سے لوگوں نے زکریا علیہ السلام کے گھر آنا بند کر دیا اور آپ پر الزام بہتان لگانے لگے۔ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس سے نکل گئی اور دور ایک مقام پر جا کر ٹھہری۔ آپ اس مقام پر تنہا رہ رہی تھی کہ ایک دن آپ کو درد حیض شروع ہو گیا۔ آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور اس کو پکڑ کر بیٹھ گئی۔ آپ جس درخت کے نیچے بیٹھی وہ خشک درخت تھا، اور جب آپ اس درخت کو ہلاتی وہ معجزاتی طور پر سبز ہو کر پھل دیتا۔ حضرت مریم علیہ السلام درد سے بے چین تھی، بدنامی کا خیال تھا۔ آخر گھبرا کر کہنے لگی کہ کاش میں پہلے ہی مر چکی ہوتی۔ اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کے قدموں کے پاس ایک نہر جاری کر دیا۔ اور آواز آئی کہ پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو تقویت پہنچے، پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اس عالم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ آپ اپنے بیٹے کو لے کر قوم کے پاس آئے۔ قوم کے لوگ آپ کے گود میں بچہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور الزام لگانا شروع کر دیے۔ ہر طرف سے لوگ تانے دے رہے تھے۔ جلتے راز تنگ ہو گئی۔ تب مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بچے سے بات کر لو، تمہیں تمہارے سارے سوالوں کا جواب مل جائیں گے۔ سرکش لوگوں نے کہا، بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوالوں کا جواب کیسے دے گا؟ اچانک عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کر دیا۔ بچے نے کہا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے جب تک میں زندہ ہوں، اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا، اور مجھے سرکش بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلی گئی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سال ہو گئی تو بیت المقدس میں واپس آ گئے۔ روایتوں میں ہے حضرت مریم علیہ السلام کی وفات 35 عیسوی اور عمر 51 برس لکھا گیا ہے۔ اسلام کے علاوہ عیسائی بھی حضرت مریم علیہ السلام کو نہایت ہی احترام کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور آپ وہ واحد خواتین ہیں جن کا نام قرآن پاک میں درج ہے اور بائبل کے پرانے عہد نامے میں بھی موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران، موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی عورت آفیہ سے ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔